lasting revival is sustained through prayer. Kung mo yung nag-sustain, kanang makalahutay ba? Makatabok. Kanabitong, diya sa imuhang, kanabitong hutdanay na, ang imong pahurutay na, ang imong budget, bitaw. Wala na kay igo na pamalit sa bugas o sudan. Kanya, naakadraa nga napalit, pero nagunahuna kang wala naman ko'y laing kwarta. Makasustain ba ni siya? Masabot, makaabot pa ba kaha ni siya sa sunod simana? So, mo na imuhang budgeton para makasustain siya. Pasabot, nga makalahos, makadiretso. Dili siya di ka mahutan, dili mahunong ang imong pagkaon, no? No, usab, kung gusto ka nga makasustain, masustinar ang imuhang kadasig diha sa Ginoo, dili on off, magpatay sindi ang imong kadasig, nadasig karon, pagkasunod Domingo, luya na pod, pagkasunod Domingo, dasig na pod. Kung gusto ka nga dasig kanunay, perminti nga dasig, kinahanglan nga ikaw magmainampuon sa Ginoo. Kay ang pagka-mainampuon sa Ginoo, maulay makatabang kanimo aron dili ka madaog sa mga kaluyahon. Prayer is the lifeline of revival. Kay kinsay kahinomdom sa kining games bitaw sa una sa TV bitaw nga katong Who Wants to be a Millionaire. Kinsay kahinomdom ana? O katong The Weakest Link. Di ba? Kana na mga padula nila, na sila yung lifeline. Katong call a friend, sa patong isa. Katong multiple choice, nga naay duha tanggalon, naay magpabilin nga duha. Lifeline ang tawag ito. Ano man? Tabangan ka, kay para makalusot pa ka sa second round. For example, call a friend. Kung wala nimo, wakay kasayuran. Kung unsag yung sakto nga tubag, pwede ka mo call a friend. Tawag sa imong family bakaha or kinsa bang tawhana imong pangayuag tabang kun unsay sakto nga tubag. Lifeline ang tawag adto. Ang pag-ampo pod usab kini ka lifeline para naapay kinabuhi nagaginhawa pa ang atoang kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magmainampuon kita sa Ginoo. Kay kung dili ta magmainampuon sa Ginoo mo nay giingon nga dili makalahutay ang imong kadasig. Dasig ka panahon sa simba, pero pag panahon sa mapagsulay, luya gyud. No? O dili nakakapadayon, o kaha kung makapadayon man, dili kanang permanente, on off. Timan-an nato ni siya. No revival in history has occurred apart from prayer. Wala gyoy revival nga na record sa history nga nahitabo gawas sa pagkamainampuon diha sa Ginoo. Kung gusto ka nga magmadasigon, kung gusto ka og revival, kinahanglan magmainampuon ka diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud makatabang kanimo. The early church prayed. The disciples prayed. Great awakenings were born in prayer meetings. Mga pag-ampo, mga tigom sa pag-ampo. Even ang early church, nagmainampuon sa Ginoo. Ang mga disipulo, nagmainampuon sa Ginoo. Aron adunay pagpukaw, kumingon tag awakening, kanang awik ka mata ka kanunay. Mata ka kanunay o kanang nagtimaan nga dasig ka o buhi ka. Now, timan ikini. A fire cannot continue burning without fuel or walay kahoy. Dili gina makadiretso sa iyang pagsiga. For example, imuhang gas stove nimo. Nagluto ka og kanon. Kung gusto ka nga dili na mapagnan ug dili na maalanganin ang kalutoan ng kanon imong giluto, make sure nga puno pa ang imuhang or sakto pa ang sulod sa imong tangke nimo nga igo na makaluto sa mao nga kanon nga imong giluto. Kay kun igo lang siya mo pabukal, unya mapalong na kay wa nay fuel, wala nay sulod ang mao nga tangke, di na ginamaluto na imong kanon. Di po na nimo makaon. Kay di man na maluto, di man luto, hilaw mangyapon siya. Basig madaot pag ginoon sa hantod kundi gid nimo siya pangitaag pamaagi nga maluto nimo siya. Mao na ang atong espirituhanon usab nga kinabuhi. Ato kung gusto kita revival,
prayer keeps the fire of revival burning. Kung gusto ka nga padayon nga nagakayo ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimong mainampuon sa ato ang Ginoo. Amen?